Same size. Palayo kita, Mario, pagdating yan dito. Ilang series ba yan? 5? 4. Yeah, my friend, natin buwan mo. Mahaba eh. Lapis. Kita ko yung buntot. Hindi, kita ko na mahaba. King, why lapis? Pinabot. Problema. Kaple. Masingal yung. Bigat. What is this? What your breakfast? No breakfast, no? Arrange your face, arrange your face. Ayun o. Balong keso. Only 0.3 kg. Maliit nga, Paulok. Maliit oh. Sa buntot. Malaki, pasok yan. Sa buntot tinamaan. Arrange your face, arrange your face. Paul Sa buntot tinamaan. Ang hilig mo ngayon sa Paul Hook. Puro Paulok ah. Ayaw isang gabi, inaano lang. Mukhang yung jig mo ngayon, puro Paul Hook pang ano ah. Mamuit yung mangilid ah. Parang tepto yan ah. Ano pa? Tagilid. Kaya parang bigat. Katawan na naman eh. Ah, puta, pahinga. Ah, may pang ano na, pang kilaw. Ay, pang ano, pang lumpia. Abot to ka? Ha? Kabot yan? Dead! Ay, thank you. 6.0 lock. Ha? Ay, master. Paulok na naman oh. Ito naman yung species, lapis. Location, Kite Beach. Angler's Time, Master Tots. Ha? Malaki ba pala? Malaki din pala. Pasok yan, entry ko lang. Dalawa din yan. Dating time na tayo. In time. 6:10 AM, May 15, 2025. Okay. Okay. Sticker number 128. Ay, sorry sir. 128. Yan, 128. Location. Location, Kite Beach. Angler's name. Master Tots. Magic Species. word. Barkadaan anglers, masaya lang, matira matibay. Species. Species. Ayun! Lapis. Lapis. Ganda ng kagatan ngayon, pre. Anong ginamit niyo ito? Oh. Zero. 0-0. Saktong kilo din, no? Sakto. Sakto lang. 3 kg. 3 kg. Head to tail. Lapis. Ayos na. Ready na. Thank you, pre. Wag na.